जय जगन्नाथ पिलामाने आज आम ये भिडियो तुम पॉलिटिकल साइंस तुम 2 नंबर चल पिलामाने ओके से किसी गुरुत्वपूर्ण 2 मार्क एंड 3 मार्क क्वेश्चन आज आम ये भिडियो रे डिस्कशन करबा पिलामाने ओके समय को अधिक नहीं चार आरंभ करबा। प्रथम कौन अच्छी देख ना मेंटो राजनीति ओके ना मेंटो राजनीति पिलामाने ओके ना संसदीय गणतांत्रिक शासन व्यवस्था पिला माने जेतेबेले कौन सी गोटे राजनीतिक दल तुम पूर्ण बहुमत हासिल कर न पारे ओके गोटे राजनीतिक दल यदि पूर्ण बहुमत हासिल कर न पारे सेतेबेले कौन हुए पिला माने ओके सेतेबेले सरकार गढ़िया समभावापन्न राजनीतिक दल माने कौन करती ना परस्पर सहित बुझामणा करी कौन करती पिला माने दुई जण मिसी ओके दुईटी दल कि 3टी दल मिसी कौन करती रे पिला माने ना सरकार गठन करती साधारणतः ताहु कहो आमे कौन पिला माने ना मेंटो राजनीति बोली ताहु कहो कौन आमे ना मेंटो राजनीति बोली कहिथबु पिला माने देख पिला माने जदि गोटे दल पूर्ण बहुमत हासिल करि न पारे ओके जदि अधिकांश भोट न पाए गोटे दल से कौन करिवर पिला माने से सरकार गठन करि पारिबोनी ओके तो से कौन करिवर पिला माने ना समभावापन्न राजनीतिक दल सहित से कौन करिवर पिला माने ना परस्पर बुझामणा करिवो ता सहित मित्र करिवो ओके आ ता सहित कौन करिवर पिला माने ना मेंटो गठन करिवो जो सरकार से गठन करूची साधारण ताहु कहू आम कौन पिला माने ना मेंटो सरकार बोली कहा जाय पिला माने ओके मेंटो शब्दटी लाटिन शब्द क्वालिसिओ आनीत ओके क्वालिसिओ आसी पिला माने जार अर्थ कौन ना एकत्र बा वृद्धि करवा ओके तार अर्थ कौन पिला माने ना एकत्र बा वृद्धि करवा ओके पिला माने तो नेक्स्ट देखो मेंटो सरकार 3 प्रकार अच्छी ओके ना मेंटो सरकार 3 प्रकार होता है पिला माने यथा संघीय मेंटो ओके निर्वाचनीय मेंटो ओ सरकार गठन निमित्त मेंटो मेंटो केते प्रकार पिला माने ना 3 प्रकार संघीय मेंटो निर्वाचनीय मेंटो सरकार गठन निमित्त मेंटो ओके जो देश मानक बहुदलीय व्यवस्था प्रचलित होता है ओके जो देश मानक पिला माने बहुदलीय व्यवस्था प्रचलन होउची ओके सही देश मानक कौन हो पिला माने नाम मेंटो सरकार गठन होता है से देश मानक कौन हो नाम मेंटो सरकार गठन होता है पिला माने ओके ना मेंटो राजनीति भारत में मध्य देखा जाए ओके ना भारत में मध्य मेंटो राजनीति देखा जाए पिला माने ओके नेक्स्ट कौन अच्छी देख ना राजनीतिक दल माने निर्वाचन पूर्वर एवं पर मध्य परस्पर मध्य सहयोग बुझामणा करी मेंटो सरकार गठन करि पारि थांती पिला माने प्रथमे मध्य से मेंटो सरकार गठन करि पारबे किंबा परे मध्य से माने मेंटो सरकार गठन करि पारिबे पिला माने ओके नेक्स्ट देखो ओके एटा तुम गोटे बेस्ट अच्छी पिला माने +2 पिलांको पई ओके तुम चाहिले जॉइन करि पारिबो तुमको कोनोसी पैसा देवा को पड़िबो नै पिला माने ओके तुम प्रथम रु शेष पर्यंत क्लास करि पारिबो ओके कोन कोन सुविधा अछि देखो ओके डेली एग्जाम प्रिपरेशन लाइव क्लासेस डेली तुम 2टी लेखाय क्लासेस हेबो पिला माने ओके प्रतिदिन 2टी लेखाय क्लासेस हेबो ता सहित कोन ना टॉपर्स नोट हैंड राइटिंग नोट्स तुमको प्रोवाइड करा जिवो ता सहित कोन ना टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर पीडीएफ तुम पाई पारिबो ओके पीवाईक्यू 10 ईयर पीवाईक्यू पाई पारिबो ओके सब किसी तुम फ्री रे पाई पारिबो पिला माने जदि तुम जॉइन करबा को चाहूच ग्रुप रे तेबे एही नंबर रे तुम कॉल किंबा मेसेज रे तुम जॉइन होई पारिबो पिला माने ओके कॉल किंबा व्हाट्सएप रे तुम मेसेज करी जॉइन होई पारिबो ना दल बदल राजनीति ओके तो नेक्स्ट इंपोर्टेंट तुम 2 मार्क किंबा 3 मार्क क्वेश्चन पई बहुत गुरुत्वपूर्ण दल बदल राजनीति ओके पिला तो दल बदल राजनीति काहो कहा जे देखो जणे सभ्य गोटे राजनीतिक दलर संकेत रे निर्वाचन लढी विजयी हो सारिबा परे सही दल को छाड़ी अन्य दल रे जोग देले याकू दल बदल राजनीति कहा जाय पिला माने देखो पिला माने ना दल बदल राजनीति काहू कहा जाय रे ना जणे सभ्यटी अछि ओके से सभ्य कोन करिवो ना गोटे राजनीतिक दलर संकेत रे तर गोटे राजनीतिक दलर चिन्ह रे फॉर एग्जांपल बीजेडी किंबा बीजेपी ओके जे कोनोसी गोटे राजनीतिक दलर चिन्ह रे ओके से कोन करिवो ना लढिबो निर्वाचन लढिबो और निर्वाचन रे जीति सारिबा परे से कोन करिवो के ना से दल को छाड़ी जे दलर चिन्ह रे से जीतितिबो से दलर चिन्ह को छाड़ी से दल को छाड़ी से कोन करिवो ना आ गोटे दल रे योगदान करिवो साधारणतः ताहो कहू जाम कोन रे पिला माने ना दल बदल राजनीति साधारणतः ताहो कहू जाम कोन ना दल बदल राजनीति बोली कहा जाउची ओके पिला माने ना राजनीतिक दल मानक भितर गोष्ठी कंदल क्षमता और अर्थ पाई प्रलोभन आदि कारण जोगु दल बदल घटी जाए तो राजनेता माने कहीं पिला माने तांको दल छाड़ी अन्य दल को जाइथांती ना गोष्ठी कंदल क्षमता किंबा अर्थ प्रलोभन पाई ओके तांको निज दल को जो दलर चिन्ह से माने जीति दिबे से दल को छाड़ी से माने अन्य दल को चली जाती साधारण ताहा कहूँ कौन पिला माने आमे ना दल बदल राजनीति बोली कहा जाउची ओके ताहा कहूँ आमे दल बदल राजनीति ओके पिला माने तो यह जो भारत में राजनीतिक अस्थिरता देखा जाता है पिला आम दल बदल राजनीति जो कौन होता है आम भारत में राजनीतिक अस्थिरता देखा जाता है और दल बदल भारतीय गणतंत्र एक व्याधि सदृश ओके बहुत बड़
ଆହ୍ୱାନ ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ଆମ ଦଳ ବଦଳ ରାଜନୀତି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ୟାଧି ଓକେ ବ୍ୟାଧି ସଦୃଶ କିଏ ନା ଆମ ଦଳ ବଦଳ ରାଜନୀତି ପିଲାମାନେ ଓକେ ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ତୁମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳତାର ଗୋଟେ ହେଉଛି ତୁମ ଦଳ ବଦଳ ରାଜନୀତି ଓକେ ପିଲାମାନେ ତ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ଭାରତରେ ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ପାଇଁ ଦଳ ବଦଳ କରନ୍ତି ଓକେ ତ ଆମ ଯେଉଁ ରାଜନେତାମାନେ କାହିଁକି ପିଲାମାନେ ଦଳ ବଦଳ କରନ୍ତି ରେ ନା ଗୋଟେ ଦଳ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳକୁ କାହିଁକି ଯାଆନ୍ତି ନା ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଯଦି ଗୋଟେ ଦଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାଂଶ ଲାଭ ମିଳୁଛି ତ ମାନେ ସେ ଦଳରେ ରହିବ ଓକେ ଯଦି ସେ ଦଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳୁନି ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ରେ ନା ସେ ଦଳ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଚାଲିଯିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଦେଖିବେ ନିଜର କିପରି ଅଧିକାଂଶ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇପାରିବ ସେଟାକୁ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ପିଲାମାନେ ଓକେ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଦେଖ ନା ଆମ ଦଳ ବଦଳକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ 1985 ମସିହା 52ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଦଳ ବଦଳ ନିରୋଧ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦଳ ବଦଳକୁ ରୋକିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଏନି ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମ ଦଳ ବଦଳ ଆଇନ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ତାହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ ନା 52ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଓକେ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ 52ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ତୁମ ଦଳ ବଦଳ କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଓକେ ଯେଉଁ ରାଜନେତାମାନେ ଗୋଟେ ଦଳର ନିର୍ବାଚନରେ ଲଢ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳକୁ ଯେଉଁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ତାହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କ'ଣ ନା 1985 ମସିହାରେ ଆମ ଦଳ ବଦଳ ଆଇନଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା ଓକେ ଦଳ ବଦଳ ନିରୋଧ ଆଇନ ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା ବଟ୍ ସେ ଦଳ ବଦଳ ନିରୋଧ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କ'ଣ ନା ରୋକାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ କାହାକୁ ନା ଆମ ଦଳ ବଦଳକୁ ରୋକାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଥିବ ପିଲାମାନେ 1 ମାର୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ 1985 ମସିହାରେ 52ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ଦଳ ବଦଳ ନିରୋଧ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା ଓକେ ପିଲାମାନେ ତ ଶେଷରେ ଦେଖ ଶେଷରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଫଳରେ ଦଳ ବଦଳ ଯୋଗୁଁ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ଓକେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ପିଲାମାନେ ତୁମ ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଗଠନ ହୋଇଥାଏ ଓକେ ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଗଠନ ହୋଇଥାଏ ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ତୁମ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଓକେ ତ ନେକ୍ସଟ ଅଛି କ'ଣ ଦେଖ ଭାରତରେ ଏକଦଳୀୟ ଆଧିପତ୍ୟ ଓକେ ଭାରତରେ ଏକଦଳୀୟ ଆଧିପତ୍ୟ ଏକଦଳୀୟ ଆଧିପତ୍ୟ କ'ଣ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବାରମ୍ବାର ବିଜେତା ହାସଲ କରି ସାରା ରାଜ୍ୟ ତଥା ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଏକଦଳୀୟ ଆଧିପତ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ନା ଏକଦଳୀୟ ଆଧିପତ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଓକେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କ'ଣ କରୁଥିବ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେ ସେ ବାରମ୍ବାର ଜିତୁଛି ଓକେ ଆଉ ସେ ସବୁଆଡ଼େ ତା'ର ଅକ୍ତିଆର କରୁଛି କେନ୍ଦ୍ରରେ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ତା'ର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରୁଛି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଯଦି ଅଛି ଜିତି କରି ଅଛି ଓକେ ତା'ର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଛି ସାଧାରଣତଃ ତାହାକୁ କହୁ ଆମେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ଏକଦଳୀୟ ଆଧିପତ୍ୟ ହ୍ରାସ ଓକେ ତାହାକୁ କହୁ କ'ଣ ଆମେ ନା ଏକଦଳୀୟ ଆଧିପତ୍ୟ ହ୍ରାସ ଯିଏକି ଅଧିକ ଦିନ ଧରି ଓକେ ଅଧିକ ଦିନ ଧରି ସେ କ'ଣ କରୁଥିବ କିରେ ନା ଶାସନ କରୁଥିବ ଓକେ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ନା ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରୁଥିବ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଥିବ ସାଧାରଣତଃ ତାହାକୁ କହୁ ଆମେ କ'ଣ ନା ଏକଦଳୀୟ ଆଧିପତ୍ୟ ହ୍ରାସ ବୋଲି ତାହାକୁ ସେଠି ପିଲାମାନେ ଏକଦଳୀୟ ଆଧିପତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାହାକୁ ଓକେ ଏକଦଳୀୟ ଆଧିପତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଠିକ୍ ସେପରି ଦେଖ 1955 ମସିହା ଠାରୁ 1989 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କେତେ ବର୍ଷରେ ପିଲାମାନେ ନା 47 ବର୍ଷ 6 ମାସ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶାସନ କରିଥିଲା ଓକେ କେତେ ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଛି ଦେଖ 37 ବର୍ଷ ଓକେ 37 ବର୍ଷ 6 ମାସ ଓକେ ସେ କେନ୍ଦ୍ରରେ କ'ଣ କରିଛି ପିଲାମାନେ ନା ଶାସନ କରିଥିଲା ଏଣୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମ ସମ୍ବିଧାନବିଦ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ନା କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଆଧିପତ୍ୟ ବା ଏକଦଳୀୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟର ଆଖ୍ୟା ସେମାନେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ କଂଗ୍ରେସ ଥିଲା ମାନେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ସେ କେତେ ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲା ନା 37 ବର୍ଷ 6 ମାସ କେତେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଦେଖ ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ କହୁଥିଲେ ଆମ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଦ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଏହାକୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ରେ ନା କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବା ଏକଦଳୀୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟର ଆଖ୍ୟା ସେମାନେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଓକେ ଭାରତରେ ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥିଲେ ହେଁ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିଥିଲା ପିଲାମାନେ କିଏ ନା ଆମ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଭାରତରେ ଦେଖ ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ ହେଉଛି ଓକେ ନା ବହୁଦଳୀୟ ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ ନା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆମ ଭାରତରେ କ'ଣ ନା ତା'ର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା ପିଲାମାନେ ଓକେ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଓକେ ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକମାତ୍ର ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯାହାର ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଭ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଓକେ ନା ଆମ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ଏମିତି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପିଲାମାନେ ଯିଏକି କ'ଣ ତା'ର ଦଳମାନେ ତା'ର ସଭ୍ୟମାନେ ଆମ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଓକେ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ
ନା ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଓକେ, ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମ ଭାରତର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ତୁମ ସଭ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି। କାହାର ନା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ। ଆଉ କୌଣସି ଦଳର ସେମିତି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଓକେ, ତ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ଏମିତିକା ଦଳ। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ତ ଏହା ଥିଲା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ତୁମ 3ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଓକେ, 2 ମାର୍କ ଆଉ 3 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିନେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଦେଖା ପୁଣି ଗୋଟେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।